بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله ثم الحمد لله أما لا فوق على بركة داك على ولي مانغون على ميني على دي جون ربدا أبي جون دوكا جون ركا ولا على دي مساي أيار ودينا الدنيا في بلا جلنا ياي على يدور فينا فمي هل شيء دون تاولا الله تعالى بمغور ولا دون فند ولا من دجانا ولا كفر ربا ده ما لا فوق ولا سبب ما كان دعنا يوسف le professeur gématique Youssouf Nour numéro WhatsApp 00225 06 80 54 59 Inch'Allah bita de trouble entre trouble la vie calendrier entre trouble la vie ame mu nabi konanjia de ni sene konanjia te nte jira wala de wala nte jira konanjia te ni Sénégal wala ko yoro ni femme film ba lo bu chama de kanga soro kregrena ne retreke babi ananga kamo ke ba no de Sulman Tanjugura nga fuli ba ma ga fama ka to di bemba kulubali kata se anga se kema chef Fanamadi Toma ani kata se Jarama Chama Tijan Jara fa sabetro nga fuli ba kala sama shoku ba no chef Tali c'est ni mo me beto fo da su jinya quoi so hadi be bela jelena adama adien Yusuf Wadud kata se Ibrahim Wadud wala mo daga babu kono be Wadud kono bi amoni kalando yi inshallah nga fo ba na sama bi ame ni kono bi ame no kono me kanu chama bi ya ame ka fo mu nyine ya nga toujours me banga bla réseau sans fait be ki rena famille anta fo ka to yo ma be fo ni nga nama mi soro peut-être comme numéro be déjà voilà il y a ça ame mu ngona bi waduru na fu so waduru be mu ba we de na ko na fu tigi ngana fu so ko mi so ko mi sa bo kana aha fa duru na ko aba na ko ba ko do ba re ko aka to bo be mu yan kana fon chamana na be ga bo ya labi do ban chala mo bulo do ban chala be bulo so sara ka to wa be tu ko na fenta bro waduru na fu so de ko do ga cha ka kuruja mini muhiba bala nafuru bala ka jiya sora la o kuruja fili ajola am la habaduhu lama hudu waduhu am la habaduhu lama hudu waduhu ni na ko sodi waduhu ko anta dole ko Yusuf waduhu be Ibrahim waduhu be am wonte waduhu mani yenga am kali de awma inshallah abato ko di wadu moro silen fle waye yera wadu na fuso de tsawo anna fuso kulo tsanga soma kulo ya yera bo fulambe barku kan sanga se ahiduni a digoro ni anna fuso bauma kulo jamma nga bara mafe ko so ta boro do kulo jamma nga bara mo fe ko so ta boro do ko ja fana boro chama de kulo jana wala nga asuli ra fana be amna asuli de fo am la badu la mahdu wadudu ande frenya am la hala mahudu baduhu wadudu am la hala mahudu baduhu wadudu ba am la mahudu be ngorbu don am la mahudu be baduhu be wadudu be nya boto ko de mais toujours qui il convoque to la frenya dugu Allah Muhammad baduhu wadudu Allah Muhammad baduhu wadudu di am laha baduhu lama hadu wadudu am laha baduhu lama hudu wadudu odi Allah Muhammad baduhu wadudu afle Allah Muhammad baduhu wadudu voilà donc am laha lama hudu ndi Allah Muhammad di amna démonstration ke muru sisken fle muru fele chambe ala na gusa mu ma do ko na ata nan tanga ta ta fala problème ni alfuni odi Allahu alfi lamu ni lamdoni o fe lamu fle ha o odi ha o fle e wala ay kulu nandeta afle ke ni fila sawa nani ko kalki la wala odi Allahu a la to fini ha o bo don mu o fle ni ha o fle ni ma o fle ni du o fle ni to Allahu Muhammad Quran ni Allah ni Allah arfu kilenta ni Muhammad arfu kilenta mutu bala ni Allah arfu kilenta ni Muhammad arfu kilenta mutu bala
Allah harfu sabana Muhammad harfu sabana ibo tukala Allah harfu nanna Muhammad harfu nanna ibo tukala de amla na mahudu yayi donc badugul wadru farlaka do ko be jor an jonta muna nyala je Allah kuma fita amlaha lam amlaha yayi amen tiga borati amlaha la mahudu yayi be ko amlaha ka badu sebe ko ka la mahudu to sebe o de amlaha baduhu lama hudu waduhu me amlaha lama hudu me amlaha kasuka baduhu ke sebe kasuko lama hudu sebe kasuka waduhu de wala to aboro de Allah Muhammad baduhu hadi gina to te to gina to falo de gina to te ka composer ka composer ka ke tsumani ka labe ni ala ka dildi ala do ma pa datel bale wala o ya che tan dole oui ok on est ici bon c'est ça amna do ay do ko amado amla badu la ma wa do ko Allah Muhammadu badu wala wa ni de fleni ala ke to ni to nutta dia Allah we boro woro Muhammadu we du ko to ni fla badu we mba wa du de mba na fa ko ka be keme ani du ko non don ani shegi ma abaja abakal kila fo kendo abisa kembe ebisa fi ni me sori ke quoi mais comme numéro be ya pas problème keme ani du ko non ani shegi donc lié ko de yero boro de fo na ko ya de jey o ko da de na fo le ko da de mu hibai wa duru na fo so de ni wa ya jeni ba fa na wari OK amena o sisa amena imele amlaha baduhu wedai amlaha baduhu le du kon don to ala to jodi hein ta kalam juga non kon voilà ala to du kon to di wa amlaha baduhu dama we du kon don to aga ka tu voilà lama hudu wa dudu o fene du kon don am la badu bi ko non non la ma hudu wa dudu flen bi ko non non muri barakere kawo muri barakere bi ko non non o ya Allah wi bi ko non non o ya Allah wi ko re Allah wi re bi woron woro do flen ya mais adanna ni Allah min yende o to kan al to bi ko non non mo to abes gi besi san bi ko non non o flen bi ko non non o flen ani mu ba tara non fe yen naja Allah ba kono Muhammad ba kono waduru ba kono baduhu ba kono ala to ko ndo kama ngasigo ka toni e jiani ewa ame digi kuma Allah ma huru damani amlaha we amlaha ma du tasre wa amlaha fle biuro fla tani biuro fla kono to biuro fla kono to lama hudu biuro fla kono to mure barake de atkere fle amlaha biuro fla kono to biuro fla kono to lama hudu biuro fla kono to wadudu wo ngwa baduye ngwa ambo kala so voilà oye biuro fla kono to nyofo kaba do nyame Allah woni nani ko das ki me femi kan na fle ni aflam tala de a do san fura demwe adunya aflam tala adunya nika hini bo alfu ne kele daluni ale nani nunu biduru yaye tan ye kele adunya bo anga de diku mo fe dalini alfu ni duru di nunu biduru aka biduru ndo donc stop inyamala dunia sikimbe dumeka jobe safo atau ikramo wala dunia sikimbe duwa woro kan Allah te duwa woro Allah duwa woro ni ne da dunia re dunia o bebe duwa woro ni dunia be duwa woro ma donc niya ataka laje tukuni o duwa woro ni dunia o be ala o e ka an to ka jawma quoi bo dian de ba kono Allah re
ala jandi bo akhira fe bor bi abbe Allah ko kende donc a jara dron ka fo kulu jam mi fe na to ko fente donc ni e ko do mo to ala to ko ni to do mo to ya ala to bo ni am la oye ni la mahol ni oye ni bo ni nya sawti amwalan ni ko takala je o de kama 20 julo fani kono to ma ba de tibo julo fani kono to de amwalan ni sabo ni binandi lamun kele ni o e bisa ba de lamun o bisa ba e mu e bien o julo fani bo wo ni woro wolonfila seegin ɲɛ kɔnɔ nin b'a ka kɔnɔntɔn parce que kelen alifu kelen bɛ yan alifu filanan o tɛ fila ye alifu saba o tɛ saba ye n'i y'o fara wɔɔrɔ kan o bɛ kɛ kɔnɔntɔn wolonfila ani kɔnɔntɔn o bɛ amwalan o de bɛ bɛn wolonfila ani kɔnɔntɔn ma o sigiyɔrɔma fila bɛ fara ɲɔgɔn kan donc nin ye amwalan c'est-à-dire ni kila mina ka watu mun digi na fɛn bɛɛ jira quoi ka contrôle fɛn dɔ kɛ dɔrɔn ka jira aw la ngo sabu se ka bɔ a kalama stop ni ye o bɔ cogo ye bon n'i ye ta k'a lajɛ amwalan o bɛ bɛn de ma amla n'i b'a ka lamahulu n'i y'o fara a kan fana bɛ bɛn amwalan donc amwalan o y'o de ye bon amla ni Allahu b'a kɔnɔ diga ata a dunya Allah bula mala o bisa fe sama tatugo ni to yo ka meka feno jira dron ko mi wa ba kalama o ba du ye mu ba o he do ga bu muam o du de mu ba mu o ka bu muam to sisa ni o ba du de fara amla ni e o be ba du de fara alita a dunya ko mo to di amwalan o te ni sawa o te amla aywa wa amwalan ba du ko mu ba fara aka buri fana lamahadu o fana de kan ka bɛn amwalan kelen ma wa du o bɛ farali a kan ni ye nafoloso ni ye bubaso de donc sisan an bɛ tɛmɛ yɔrɔ jumɛn na bon a kolojan filɛ amlamahuru in a ninnu filɛ jɔli 158 158 o de ye Alahul Muhammadu ye 66 ko fara 90 fila kan ko ne bɛ taa bɛn 158 o de ye amlamahuru olu ye baduru ni hali o bɔra la fɔlɔ baduru waduru bɔra la fɔlɔ parce que o fila o ye 40 donc nin min filɛ nin ye waduru in o ye dusukun ni a ye fɛn caman ma dɛ an ta don yɔrɔ an bɛ don yɔrɔ jumɛn na mɔgɔ sɔrɔ muhiba b'a kɔnɔ fana ni kolojan in dusukun ni muhiba an bɛ dɔn dusukun k'a fɛ kaba ka kanu ni kolojan in o ye fana parce que n'i y'a filɛ ta filɛ kulubu voilà donc kulu wadud arba mra abla ni kemi ni bisaba ni woro ni fula ni en global ma ke ko mi kala ya kama woro nani wote ni kemi ni ko lo kuye dusukun donc ni enta ni kemi bisaba ni kemi ni bisaba donc il veut to ka non ça woro ani ojo kemi bisaba cheginte kemi ani bisaba ani cheginte ni mo afra ko dudi kemi ani budu ani cheginte pa ni ka be mo ani ma 20 kemi bisaba ani cheginte na ko nga be kemi ni mo afra nda de bidu ya kemi bidu cheginte o ka na da ma wuduma o de akulu wa dusukun kanu ko be de donc ni fwa do ta fo e gira to de ni nus geminga ni boto ko de fleneti ni projet ka ira ko de na fo so di karumba ko na fo ba ko ala ba ko jiya ba ko oui aba ko parce que adam na Allah ni Allah yara dunya ya fo wala ya akhirah fo bo robe men tan do to dulabi
Muhammadu ale sigmɛ 90 ani kelen kan ale fila ka ɲagami o fana tasira bi bon ni fana ta tun k'a lajɛ kana a minɛ am lahabadu o jama bɛ taa bɛn 99 ala tɔgɔ 99 la mahadu wa 99 bɛ taa bɛn ala tɔgɔ 99 diɲɛ b'a kɔnɔ lahara b'a kɔnɔ ni wagadu muhiba b'a kɔnɔ ni diɲɛ nafolo de ye wagadu la ni bala ka lajɛ tuguni amwalan am laha dama am laha mawudu tɛ wa am laha o kan ka bɛn 70 ni kɔnɔntɔn la mahadu 79 o de ye amwalan donc ni ye ikhtisaran ni ye dɔɔnin de ye yan sinon a bɔcogo caman bɛ yen komi tableau don inshallah o kɔfɛ an bɛna i yɛrɛ kuma dɔ la i bɛ taa so di kuma dɔ i bɛ se ka ɲinɛ dɔw kɔ kan basi t'a an bɛna tɛmɛ joona n'ala sɔnna an bɛna video nin tigɛ a cartoon yɛrɛ bɔcogo dɔ bɛ yen an bɛn'o jigi kɔnɔnajɛya kama ko yɛrɛ an badenw na nka ni bulon bɛ yen dɛ a bulon bɛ yen a ɲami na ɲamibagaw fɛ n'ala sɔnna voilà an bɛ don yan fɔlɔ inshallah i b'a tigɛ an bɛna dɔɔnin kɛ assalamu alaikum